Yes! Inahabol niya eh. Masih na naman. Masih dyan. Walis! Masih dyan. Ada masih dyan. Tayo mo banggal. No. Oh. Diba, hawak mo nga. Diba? Mama, hawak mo. I-video mo yung aso. Pape! Pape! Ako na, tita! Pape, Paul. Oh! Pape! 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 Morpi. Pape! Ano pa? Ama naman! Hello, ka. Baka loko ka, oh. Ako ka, Oo. Oo. Natamaan yung likod ay. Si Marpi. Basa. Dito naman natulya. Dito ka naman. Uy. Habulin yan, sige. Oops, oops, oops. Bum. Marpi. 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 Disindex. Marpi. Sige, magulo-gulo na naman yung mga ano Yung cellphone ko. Ang cellphone mo. Marpi. Oo, oo. Ay, paano? Marpi. Takot ka daw. Ay, ayaw niya ako. Oh, hindi naman yan aso. Ay! Marpi. Aray! Natuwa yung likod ni Over. Ay? Marpi. Awan, hubulin mo. Ako na, ako na. Okay. Kulay ka-black yung kunyo. Pwede kong lagay kasi mabungo eh. Yun. Mabungo siya. Eh, paano pag nahapos? Marpi! Marpi! Baby! Ay! Marpi! Marpi! Oh. Ala. Touch me. Touch me. Touch bro. Help me, bro. Yo, 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 yo. Catch me. Catch me. Catch me. Marpi! Catch. Catch me. Marpi! Catch. Bilang mo yun. Whoop it. Whoop it. Whoop it. Whoop it. Hey, Papi! 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 Paul. Paul. Papi! Huwag mong kagatin, Marpe.
Ikaw nga, ganun mo. Kaya kayo uwi. Kaya mo yan. Iasa mo yan. Hindi, ayaw niya. Tatalon ka lang. Pag hinabol ka, tatalon. Morphe. Marpi! Magtitam. Sabi, natakot. Morphe. Morphe, catch me, bro. Catch me. Wape! Marpi! 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 Kay mama mo yung oregano. Kainit niya. Tapos bigay mo sa tasa. Inumin. Wape! Wape! Yung oregano. Kuya Be, ikaw nga yung inutos ni Tito Mike. Aba mo muna aso. Ah. Kuya Be. Kuya Be. Kuya Be. Kan mo nga Kuya Be, kan mo nga yung inutos ni Wape. Wape. Marpi! Marpi! Wape. Morphe. Ay. Marpi! Marpi! Hoy, hoy. Hoy, hoy. May hawak pa kasi kanina sa... Marpi! 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 Ay, sabi ni Tito Mike. Tano. Marpi! Nilalaga na yung one. Hindi. Ay, right. Bigyan mo ito. Okay. Ma! Yeah! Pero na share lang ako. Matutul. Paano ko yun? Kaya sabihin. Ano sabihin? Ha? Sabihin.